পারলে মালটা নাই নিকললে ধুই গেলে তোদেরকে গাঁতটা হানি দেখায়। ফাইনালি তো বরখন বড় বেলেগ আই গেলে হানি অলপ অলপ ভিজ গেলি তো কি কহব আর অলপ ট্রাই করথি তোদেরকে দেখায় কারণে এখন হানি বর্তমান কেটা পালি কাঁকড়া 10টা মান পাই ছোট ছোট টাকো ডাঙর নাই পাই একটা আংশিটা আমি একটা অলাইক নাই পাই এখন লাগে। ফাইনালি এইটাকে এখন মারি তোদেরকে দেখায় আহি নাজারাটা। মিস্টেক হলে অলপমান আগুৱাই মারবলে হলে উপর দিকে আহে কথাটা হওয়াটা ফাইনালি তোদেরকে এটা দেখায় আহি কেচিয়াকে মার কেচিয়াকে আলেন নাই আগুৱাই মারবলে হলে আগুত গে থাকে সিপাটা तोले रहे लगा कम लाइक रहे इटावा के भोड़ी ले कटाई गेलिया ना करे कटाई गेले सीधा में ब्रो तो उटा मा मीटा मरे निकला लगी है उटा में निकला तो ना इटा निकल जाए बादुरो मार लौड़ा पे हे आगुए मार बोले हले हले ने ना आगुए मार बोले हले तो कहलो ने उटा आई गेले कट इटावा कटाई गेले ए दूसरा तो मारे ना जाने पुछकू कोटाए नहीं बात नहीं बारा थी थे नेक्स्ट टाइम मैं डाउन कर लेके आएगा फाइनली दूटा अलग अलग भोड़ी कटाई गेले एक साइड धार धार लास्ट फिनिशिंग এটা দেখালি তোদেরকে হানি এটা একটাই এটা একটা ওটা একটা আলে নে কেন আলে जाता फटारा हल्का লাই দিলে কোন দিকে মালটা এইটা ও মালটা এরকম রহে ভাগে খুঁজত রহে এই খেন্ডালে নিকলালি তনি মানকে দেখালি তো হানি এখন জাগড়া পালি খান্ডে যায় রহি ওদেরকে দেখায় আহি এখন ভাগ হয় এটা 4 ভাগ আর এটা চাটনি বানাবো কহতি হানি সাঁজে নরসিংহ আদা আর ওইদিকে রসুন ভেদাইলতা ওটা लगे बनी एन तक देखते रहिए देखाया ही तो देखा